Speaker Sir, I rise to join the congratulatory motion moved by my colleague Shri Subhash Shirodkar, congratulating our Prime Minister Shri Narendra Modi for his visionary leadership during the corona pandemic, and also the indigenous COVID-19 vaccine manufacturing companies which have started giving the vaccination for frontline COVID warriors. Speaker Sir, I had moved another congratulatory motion which was congratulating only the COVID-19 warriors in the state of Goa for their courageous and assiduous work towards the health of COVID-19 patients in various parts of the state, thereby redefining the essence of their noble profession. I thank you, Speaker Sir, that you have added, so it allows us to have this particular discussion together on this particular and congratulate who are required to be congratulated. But आमचे कलीग बाब सुभाष शिरोडकरान तशें म्हणलें स्पीकर सर ताणें फेब्रुवारीचो काळ जेन्ना सुरू काडलो म्हाका याद जाली वी ऑल्सो वेंट बॅक रिट्रोस्पेक्टिवली एंड स्टार्टेड थिंकिंग वेर वी वेर आय रिकलेक्ट द विंटर सेशन ऑफ 2019 where I had picked up a calling attention on this COVID issue and the Honorable CM had been on the floor of the house कि we are in place, everything, no issues will happen म्हणून. February, March and Speaker Sir, we were in the ambit of running into ZP polls आणि तेन्ना सगळें जेन्ना कॅम्पेनिंग चालू आशिल्लें कोविड वाडत आशिल्लो suddenly our Prime Minister, Honorable Prime Minister told us to have a single day lockdown, जनता दरबार काय जनता कितें जनता कर्फ्यू आणि जनता कर्फ्यू करता आसतना आमच्या सीएमान मागीर 2 दीस 3 दीस करून एकदम लॉकडावन स्टार्ट केलें थंय स्पीकर सर थंयच्यान सुरू जाली एंड आय हॅड बीन व्हेरी वोकल ड्युरींग द कोविड टायम्स ट्रायींग टू गीव सजेशन्स although they fell on deaf ears, trying to see how best we can save ourselves. Speaker Sir, immediate lockdown and no preparation sometimes also had a lot of problems for us. We had senior citizens who were stranded, we had Goans who were stranded, we had seafarers who were stranded. हो जो प्रश्न आयलो पूर्ण वर्ल्डाचो आशिल्लो पूण गोंय तेन्ना स्पीकर सर ग्रीन झोनान आशिल्लें आनी तेन्ना ग्रीन झोनान आसून आमी वी टूक CM also went with a very strict lockdown. During those particular times, we all abided by the things. We went through a lot of hell. Hell कित्याक म्हणटा स्पीकर सर घरान कांयच ग्रॉसरी नाशिल्ल्यो घरान कांयच सुविधा नाशिल्ल्यो घरान कांयच कडधान्य नाशिल्लें घरान दूध नाशिल्लें पाव नाशिल्लें कांयच नाशिल्लें आतां उलयता उलयता बाब सुभाष उलयता म्हाका त्यो यादी जाल्यो द इंटेंट वॉज टू कॉंग्रेच्युलेट द COVID-19 which I will do but हे याद जातकच स्पीकर सर there has been much more warriors who have been in this whole line of action which I would like to highlight. तेन्ना ग्रामपंचायत लेवलार पंच मेंबर सरपंच जावं ZP जावं आमदार जावं रस्त्यार भोंवून स्पीकर सर went and gave house to house groceries. We went to see that nobody was remaining without any food item. Maybe it might be just rice आणि एक डाळ. ताज्या मागीर स्पीकर सर we went on bringing it to the light of the chief minister की we need to ensure that systems come in place. आणि आमच्या परवरच्या भागांत तरी आमी एक काम केलें की ऑनलायन आमी स्टार्ट केलें. Supermarkets like Delfinos or Big Bazaar were quite supportive, so we were able to move a lot of mechanism. Speaker sir, हातून कितें जालें सगळें हातून की गोंयकार जे येवंक सोदताले लॉकडावना वेळार अडकून उरले पूण क्वारंटायन टुरिझम सुरू जालें स्पीकर सर जंय कालांगूट जावं जंय बाकीचे भाग जावं थंय VIP people who had second home started coming in and the second home tourism culture started coming. This created more load on Goa speaker sir कित्याक ते येताले ते रेड झोनांतल्यान आणि स्लोली वी स्टार्टेड मुव्हिंग टुवर्ड्स रेड झोन म्हाका याद जाता स्पीकर सर वास्कोच्या भागान जेन्ना एकदम मांगोर स्प्रेड जालें तेन्ना बाब माविन जावं बाब कालूज जावं म्हाका दिसता सगळ्यांनी मागलें लॉकडावन बट गव्हर्मेंट डीड नॉट गो विथ लॉकडावन आय डोंट नो वाय आनी थंयच्यान जे बी स्पीकर सर भायर सरलें ते गोंयभर अशें पसरलें की नोबडी न्यू वॉट इट वॉज आज आमी देशान 1,06,00,000 कोविड पेशंट जाले 1.5 लाख लोक मेले गोंयांत 53,000 सुमार लोक आज पर्यंत कोविड जाल्ले जावन गेले तातूंत जवळ 763 लोक भायर पडले आणि हे 763 लोकांचे स्पीकर सर दे कॅन ऑल्सो बी टर्म्ड एज कोविड वॉरियर्स बिकॉज दे हॅव गॉन थ्रू अ फेज वे दे डिडंट गेट बेड दे डिडंट गेट मेडिसिन दे वर नॉट ट्रिटेड वेल आणि ऑल दीस हॅपन स्पीकर सर बिकॉज SOPs वे इन अ मॅस स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो हाफ बेक SOPs ज्यो तयार जाल्यो तातूंत अर्दो आमचो लोक कोविड पेशंट्स तयार जाले लॉट ऑफ पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिटीज वर टेकन बाय द पार्टी इन रुलिंग एडवर्सिटी कशी ऑपॉर्च्युनिटी तयार करपाची एडवर्सिटीन ती ह्या पार्टी कडल्यान आमी शिकले
and everything started looking politically. When we were fighting the pandemic, when we were going for distribution of things, everything we had to ask for. आणि त्या टायमार स्पीकर सर एक किराणा दुकानाचो मनीस आसूं, एक सादो व्हॉलंटियर आसूं, एक सादो कार्यकर्ता आसूं, एक सादो पुलिसाचो कॉन्स्टेबल आसूं, फार्मास्कार आसूं, ताणें आपल्या हातून स्पीकर सर आपलें काम केलें. आय वूड टर्म देम ऑल्सो एज कोविड वॉरियर्स. आज डॉक्टर बांदेकर जावं, बाब विश्वजीत जावं, बाब तुजो दोतोर सुनंदा जावं, दोतोर उदय काकोडकर जावं, दोतोर जगदीश काकोडकर जावं, दोतोर मंजुनाथ जावं, दोतोर शिरीष जावं, असे कितलेशेच दोतोर आसतले, सगळ्यांची नांवां घेवंक येना. आणि डॉक्टर विश्वजितांनी आपलें काम केलां आसतलें. पूण तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आसतना यू कॅनॉट फॉरगेट द नर्सीस, यू कॅनॉट फॉरगेट द सपोर्ट स्टाफ, यू कॅनॉट सपोर्ट ऑल दीस फॅसिलिटीज वॉट वे क्रिएटेड. आणि ते स्पीकर सर कोविडा वेळा हांव हायलायट करून दिवंक सोदता ऑनरेबल सीएमाक, जी फॅसिलिटीज आमच्या वेळा आमी तयार केल्ली, ऑनलायन पोर्टल ई गव्हर्नन्स स्टार्ट केल्लो, तो उपयोगाक आयलो. पीपल कूड टेक पासीस ऑन द पोर्टल. जे ESI हॉस्पिटल 200 बेड करून घेतले ते यूज जाले. आणि करता आसतना स्पीकर सर एक फक्त वायट दिसता की वी हॅड लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज टू पुट थिंग्स इन प्लेस. थोडे जुमले आयले. हेल्थ मिनिस्टर वॉज प्रोएक्टिव्ह. ही वॉन्टेड टू गिव्ह whoever was giving plasma donation तांकां 1 वर्स मेडिकल चेक फ्री म्हणून सांगलें. सो सगळे प्लाझ्मा डोनेशनाक फुडें सरले. मागीर कळ्ळें की फायल खंय ना जाल्यार खंय परत आयली म्हणून. आतां हातून कितें जालें स्पीकर सर, एज वी कॉंग्रॅच्युलेट द वॉरियर्स हू हॅव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दीस होल लायन ऑफ एक्शन ऑफ कोविड, वी ऑल्सो नीड टू सी द लॅप्सीज, वॉट हॅपन्ड अँड हाऊ वी could have been preventive. We could have been preventive on the COVID. We could have been preventive on ensuring that from green to red how we went, how we could have avoided. सेक्शन 144 कित्याक लागले? सेक्शन 144 लागता आसतना पार्टी कार्यक्रम तयार जावंक लागले, कार्यकर्ता कार्यक्रम तयार जावंक लागले. पूण समज आपलो लोक विशय घेवन वता उदका खातीर, लायटी खातीर, तांकां भितर घालपाक लागले. स्पीकर सर ही खूब खंताची गोष्ट, कित्याक जे विशय कोविडा वेळा आयले, दे मायट बी स्कॅम्स लायक लेबर गेट, दे मायट बी सो मेनी इश्यूज वीच केम आउट. Speaker sir, the government has used this opportunity, all adversities they have used as their opportunities. आज आमकां स्पीकर सर उलयता आसतना खुबशे आमच्या मदीं लोक ना. ते कोविड वॉरियर आशिल्ले, ते आमचे बरे ज्येश्ठ नागरीक आशिल्ले, इल्ले पॉलिटिशियन्स आशिल्ले, इल्ले लिटरेचरान आशिल्ले, तरेतरेचे लोक आशिल्ले who have fought the war against COVID and they are no longer with us. I pay my tributes to all of them also. It's not a condolence motion, but it is a motion where we need to congratulate each and every warrior who has fought this COVID battle in the last 9-10 months. आज स्पीकर सर आम्ही वॅक्सिनाचे उलयता, म्हणजे आय रिमेंबर स्टॅलिन आणि हीज होल थिंग. हांव ते सदांच म्हणटा चिकन फेदर प्लकर म्हणून पयले कोंबडेचे पाकां काडप, ताका रडप, मागीर 4 तांदूळ दिवप, तो 4 तांदूळ दिले की तो थंड जाता कोंबडी. ह्या हातून स्पीकर सर दी होल थिंग लुक्स लायक दॅट पयले कोविड आयले, कोविडान वी वेंट विथ हर्ड इम्युनिटी, सगळें कितें आसा तें. नाव वी आर कमिंग विथ वॅक्सीन. बरी गोष्ट. देशाक जें आज येता तें बरी गोष्ट. जें आज ट्रायल जावं न जावं, सायड इफेक्ट जावं न जावं, बट वी आर स्टार्टिंग समवेअर. द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स सेकंड लॉकडाऊन, बट वी आर समवेअर बेटर. वी आर हॅपी अबाउट इट स्पीकर सर. But was this 9-10 months what we came through, went through, shortage of beds, so many things we went through. तातून स्पीकर सर दोतोरांचेर कसलो भर आयला आमकां खबर आसा. आमी विश्वताकूय खुबदां कॉल केला आनी सांगला बाबा ह्या पेशंटाक हेल्प जाय म्हणून. दोतोरांक बांदेकाराक ताज्या टिमीक सांगला. रिपोर्ट्स मेळपाक स्पीकर सर वे टेस्टिंग हॅड टू बी डन इन गली वी हॅड टू वेट फॉर डेज. स्वॉब टेस्टिंग आणि RT-PCR आणि तुझे ते नाकान घालतात कितें म्हणटा, नाकान घालतात कितें म्हणटात ते, नाकान एंटीजन टेस्ट एप्रूव्ह करून घेवपाक स्पीकर सर अर्दे तेमसर कोविडान गेल्ले आशिल्ले. आणि कोविड जाता आसतना स्पीकर सर समटायम्स देर वे नो ऑक्सिजन्स इन द GMC. त्या टायमार आमी स्वता ऑक्सिजनचे कॉन्सन्ट्रेटर आसा ते घेवन आमी पावयले स्पीकर सर. आमी व्हडलो फावर करूं ना. वी हॅव डन आवर पार्ट टुवर्ड्स पब्लीक अँड सोशल लायफ. बट इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर की हो कोविडाचो इश्यू ज्या तरेन आज आमी आसा, and we say that we are living the new normal, was it there or no? गोंय परशुराम भूमी देवान वाचोवपाक प्रयत्न केलो. आमच्या पिशेपणान, आमच्या इमॅच्युरिटीन, आमचे वीक लिडरशिपान, आमचे काही गोष्ट अशें जाले स्पीकर सर, तातूंतल्यान आमकां हो कोविडचो भाग पडलो. Point of order, because at no point of time there was a shortage of oxygen in GMC. Second, he's a good friend of mine.
But what plasma donors file has never come back, we have already approved it. Second thing is, when we say in the House that there was a shortage of oxygen, it casts a very bad image on the part on myself and on my Chief Minister and on the government. So I think the member should correct himself. Factually, sir. absolutely wrong. Speaker sir, I appreciate the efforts and the sentiments and the expressions of Dr. Vishwajit. पूण जे जाला ते जाला आणि ते रोहन म्हणून उलयना ते खंयच्या मनशाक who has gone through his phase. It happens. We are not saying. I don't know whether he was given enough time or for planning. पूण जे जाला ते घडलां तो एक मनशान जे भोगलां तो उलोवंक शकता हें. हांव बेठो हांगा रावन उलयतलो आनी म्हाका बरें दिसता म्हणून उलयतलो म्हणून ना स्पिकर सर. आनी हे 40 आमदार जे आसा तांकां एकट्याक पर्सनली विचारले नॉट इन द हावस दे विल एग्री टू इट. मोस्ट ऑफ देम हॅव एग्रीड ऑल्सो टू इट. स्पिकर सर, आज जे लोकांनी सगळ्यांनी जी नांवां घेतल्या, इन्क्लुडींग द पीपल हू गेव फूड, दे वे व्हॉलंटियर्स हू गेव फूड, they were volunteers who gave tickets to people to go outside, they were volunteers who went and acted to give them तांकां ट्रेनीन पावय, भायल्या मायग्रंट्सांक बाकीचे कर वेवस्था खूब जाणांनी आपापल्या परीन केल्ली आसता. They must have not got recognition. So I would take this opportunity to congratulate all the COVID warriors who have participated in their own way. कोणे डोनेशन दिलें, कोणे बाकीचे केलें, took care of people, especially senior citizens who were on the receiving end. आनी तेन्ना ताज्या खातीर स्पिकर सर हो फेजीन आमी हांगा पावल्ले आसा. आज स्पिकर सर फुडें वता आसतना आय प्रे टू गॉड दॅट वी डू नॉट गो थ्रू दीस फेज ऑफ सेकंड लॉकडावन अगेन ड्यू टू दीस मिसकॉन्ट्रीव्ड SOPs, Section 144s and other type of things which took place last time. स्पिकर सर, ह्या आयच्या दिसाक जे बाब सुभाष शिरोडकरान वॅक्सिना बद्दल जे केलां ते ट्रायल्स सुरू जाले, लोकांक सुरू जाल्या, लोकांनी घेवपाक सुरू जाल्या. म्हजे CM कडेन मागणी आसा, प्रायम मिनिस्टरान जे दिलां ते 40 आमदारांक पयलीं घेवपाक दिवचे. कोवीड वॉरियर्स ते आसाच. सो 40 आमदारांक घेतकर खूब जाणांक कॉन्फिडन्सूय येतलें की आमदार घेतात जाल्यार आमी घेवपाक आसतले म्हणून. नाल्यार फ्रंटलायन वॉरियर्स म्हणून दवरल्या आनी आमी फाटल्यान आसा जाल्यार आमी कित्याक घेना हो खुबशे लोक आमकां प्रश्न विचारतात. ताज्या खातीर स्पिकर सर हे एक विशय ऑनरेबल CM आनी डॉक्टर विश्वेता कडेन घालता आनी ह्या कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनाक सपोर्ट करून मागीर सोंपयता. थँक्यू.